बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं एमन महबूब। एमन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से ट्रेंड सेटर रही है। आज भी वो एक ट्रेंड सेट करने जा रही थी, एक नई तारीख रकम करने जा रही थी और एक वर्चुअल जलसा जो तहरीक इंसाफ की जानिब से कंडक्ट किया गया और उस पे जिस तरह इंटरनेट को बंद किया और या स्लो कर दिया गया कुछ जो एरियाज हैं उसमें, और फिर भी उसके बावजूद कोई तकरीबन 50-55 हज़ार लोग अभी तक जो है उस जलसे को देख रहे हैं। और अभी तक सिर्फ तैमूर झगड़ा साहब जो हैं उन्होंने जब अपना उस जलसे में खिताब शुरू किया वर्चुअली तो 50,000 लोग उनको सुन रहे थे। आप मुझे बताएं कि ये जो इंटरनेट स्लो हुआ है, क्या ये भी उसी गड़े की तरह के इमरान खान की मकबूलियत का सबूत है? देखिए हुसैन, हम ये देख लेते हैं कि आप एक जगह दावा कर रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जा रही है सारी जमातों को, और एक जमात इतनी मजबूर हो गई है कि वो वर्चुअली खिताब कर रही है, वर्चुअली अपना मंशूर, अपना प्लान जो है, अपनी मुहिम जो है वो चला रही है और आवाम तक जो है अपना पैगाम पहुंचा रही है। तो अगर आप इस हद तक गिर सकते हैं कि आप इतना मजबूर कर रहे हैं अपनी सियासी जमातों को कि वो वर्चुअल खिताब करने तक पहुंच गई है, और ठीक है, पीटीआई हमेशा से कुछ नया करती आई है और एक ये नया ट्रेंड है कि आपने वर्चुअल खिताब और इन चीज़ों का आगाज़ किया है। लेकिन आप यहाँ पर देखें, आप कम ज़रफ़ी देखें कि किस तरह से इंटरनेट की बंदिश की गई, इंटरनेट को बंद किया गया, और ये तो हमेशा से होता आ रहा है। अगर आप याद करें तो जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तो मैं कहती हूँ कि 1 महीने तक जो है इंटरनेट बंद था, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद थे। आप आवाम की आवाज़ को तो हमेशा से दबाते आए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच ख़त्म कर दी गई है। आवाम अपना आज़ादी इज़हार राय जो एक चीज़ थी वो तो पाकिस्तान से छीन ली गई है। वैसे भी यहाँ पर कोई इंसान खुल के अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता, अपनी राय नहीं पेश कर सकता। मुकदमात बना दिए जाते हैं, फैमिलीज को टॉर्चर किया जाता है, केसेस बना दिए जाते हैं। हमारे कितने सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्होंने कैदोबंद की सोबतें झेली हैं सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने की बेस पे। और मैं कहती हूँ कि अगर इमरान खान की मकबूलियत कम करने के लिए आप इस तरह के ऊंचे हथकंडे करते हैं तो वो तो कम नहीं हो सकती, वो अब ज्यादा कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे अगर इस तरह के आप हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप जितना कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान को दबाएं, आप उनको मरकज बना रहे हैं। और लोग आज भी देखें, अब तहरीक इंसाफ ने जिस तरह इस जलसे को कंडक्ट करवाया और उस पर लोगों का रिस्पॉन्स है, और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, इंटरनेशनल भी जो उसमें जो लाइव जलसा हो रहा है उसमें जो कनाडा की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम्युनिटी है वो भी है, यूएसए की भी है, और भी जो बिल्कुल हुसैन ओवरसीज पाकिस्तानी हैं जो पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, खान साहब को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि लोग जानते हैं कि क्या सच है और क्या चीज़ झूठ है। करप्शन जानते हैं, कौन करप्ट है और कौन जो है वो मुल्क के लिए बेहतर है, ये आवाम जानते हैं और आवाम अपना फैसला भी कर चुके हैं, जिससे इन लोगों को डर है। ये लोग सिर्फ जो है अपने बचाव के लिए ऐसे ऊंचे हथकंडे करते हैं। इनके दावे होते हैं कि जी झूठ बोला जाता है, पुरानी वीडियोस चलाई जाती हैं, कोई लोग नहीं जमा होते, कोई इकट्ठे नहीं होते हैं, वर्कर्स कन्वेंशन हो जाए कुछ भी। लेकिन आज तो उन्होंने लाइव सबूत देखा होगा कि कितने हज़ारों लोग लाइव मौजूद थे जो कि जलसा देख रहे थे और इनसे रहा नहीं गया। इन्होंने जो है गिरफ्तारी नहीं हो सकती, उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। इन लोगों को कहाँ से ढूंढेंगे, कहाँ से गिरफ्तार करेंगे, नहीं तो वो भी कर लेते शायद। अच्छा, इसके मुकाबले में ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कम्युनिटी जो है, एक तो इनको नाम नहीं रखने आते, अब उन्होंने लिखा है ना 50 शेड्स ऑफ पीटीआई प्रोपेगेंडा। या तो इनके घर में माँ बहन नहीं है, या इन्होंने जहाँ से ये नाम चूज किया है इनको वो नहीं पता कि वो क्या चीज है। वो जिस तरह खान साहब कहते थे ना, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये सीखना भी नहीं चाहते, तो उस तरह का एक प्रोपेगेंडा इन्होंने किया। उसी टाइम पे लाइव एक इन्होंने स्ट्रीम की और नाम रखा उसका जनाब 50 शेड्स ऑफ पीटीआई प्रोपेगेंडा, और उस पर भी तकरीबन कोई 4-6 हज़ार लोग जो थे वो सुन रहे थे। मुकाबला आप इंटरनेट पे करना भी चाह रहे हैं और आप इंटरनेट भी बंद कर रहे हैं, बाद में क्या बहाना आएगा कि क्या कोई शार्क फिर केबल काट गई है? बिल्कुल हुसैन, देखिए ये जो सियासत की तारीख में इनका नाम रहा है, इनकी जमातें काफ़ी मकबूल रही हैं, लेकिन अब जाके मुझे लग रहा है कि अपनी ये उस सियासी तारीख में जो इनकी मकबूलियत थी उसके ऊपर भी पानी फेर रहे हैं। मैं कहती हूँ कि अब जो इनकी हरकतें हैं, जो इनके ऊंचे हथकंडे हैं, तो इनको सियासतदान कहना भी एक बहुत बड़ी, मैं कहती हूँ, तौहीन है सियासतदान की, क्योंकि सियासतदान और सियासत इस तरह से नहीं खेली जाती जिस तरह से नून लीग खेल रही है। और मैं समझती हूँ कि अब इनको ज़रूरत पड़ रही है जगह जगह पे, जैसे कि आज
جو ہے غور کیا جا رہا ہے کہ کراچی سے جو ہے وہ مریم نواز اور حمزہ شہباز جو ہے وہ کراچی سے الیکشن لڑیں گے. تو اب ان کو کیا ہو گیا, آپ کا لاہور تو گڑھ کہا جاتا تھا, پنجاب آپ کا گڑھ تھا, تو اب وہاں پر بھی کیا آپ کی مقبولیت کم ہو گئی ہے, جو آپ نے دوسرے صوبوں میں بھی جو ہے اپنی ٹانگیں اڑانا شروع کر دی ہیں کہ اب ہمیں یہاں سے خطرہ ہے تو وہاں چلے جاتے ہیں, شاید وہاں سے کچھ مل جائے. بلاول نے ان کو مشورہ دیا تھا نا, انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنا لاہور تو سنبھال لیں پہلے, بلوچستان کی 8 سیٹیں جو آپ نے لینی ہیں وہ بعد میں دیکھ لیجیے گا. تو اب وہی کراچی کی طرف جا رہے ہیں, لیکن ابھی تک عوامی رابطہ نہیں دیکھا جا رہا پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے. جس طرح تحریک انصاف دیکھیں وہ ورکر کنونشن بھی کر رہی ہے اور تگڑے ورکر کنونشن کر رہی ہے. بلوچستان میں آج ان کا 3را ورکر کنونشن تھا, اس کے بعد یہ ورچوئل جلسہ, اور ان کو کرنے بھی نہیں دیے جا رہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان پہ, اور جن کو کھلی اجازت ہے, سہولت کاریاں مل رہی ہیں, وہ جلسے نہیں کر رہے. وہ کس منہ سے کریں گے حسین صاحب, وہ تو نکل ہی نہیں سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہے عوام ہمارے ساتھ نہیں ہے, عوام جھوٹ کا ساتھ نہیں دے گی. وہ جانتے ہیں کہ وہ اس حد تک مقبول نہیں رہے ہیں, تبھی تو یہی ڈر ہے, یہی خوف ہے جو ان کو اس طرح کی حرکتیں کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں, مقدمے بنا لیتے ہیں, گرفتاریاں کر دیتے ہیں, اور فضول قسم کے جو ہے سوالات اٹھا دیتے ہیں, انٹرا پارٹی الیکشنز پہ اعتراضات اٹھا دیتے ہیں کہ وہاں پر دھاندلی ہوئی ہے, یہاں پر دھاندلی ہوئی ہے. آپ خود دیکھیں کہ آپ خود کیا ہیں, اپنے اوپر کام کریں تاکہ عوام آپ کو جانے, آپ کو پہچانے, بظاہر اس کے کہ آپ دوسروں کو تنقید کا نشانہ بنائیں یا دوسروں کے لیے جو ہے وہ کھندقیں کھودیں کہ وہ اس کے اندر گر جائیں. آپ کی میں نا انفارمیشن میں اضافہ کرتا ہوں تھوڑا سا کہ اس ٹائم جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے, خاص کر نواز شریف صاحب کی چیخیں نکلوائی جا رہی ہیں. مسلم لیگ نون کبھی بھی اتحاد نہیں کرتی, الیکشن سے پہلے تو بالکل نہیں کرتی, زبردستی اتحاد کروائے جا رہے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے کہ جو تحریک جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اس کے ساتھ بھی اتحاد کریں, اور جس طرح کل جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہا کہ اس بار ہم قربانی نہیں دیں گے, مطلب ہمیں سیٹیں چاہیے, اور انہوں نے یہ میسج مجھے آپ کو نہیں دیا, جہاں انہوں نے پہنچانا تھا اس پریس کانفرنس میں انہوں نے وہ میسج پہنچا دیا. ٹھیک ہے کہ جی ہم اس بار قربانی تو نہیں دے رہے, ہمیں سیٹیں چاہیے, اور وہ سیٹیں ان کو دلوائی جا رہی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ ہو. پھر ایم کیو ایم کے ساتھ بھی جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے وہ نہیں کرنا چاہتی تھا, شاید نہیں کرنا چاہتی, لیکن چارہ بھی کوئی نہیں ہے, ان کو زبردستی اتحاد کروایا بھی جا رہا ہے. دیکھیں حسین صاحب, اب ان کے پاس اتحاد کے علاوہ اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے, کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہماری دال نہیں گل رہی, اور جہاں پر دال نہیں گل رہی وہاں پر پھر وہ اسی طرح کے جو ہے وہ راستے اپنائیں گے, اتحاد کریں گے, سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے. اور آپ کو نظر بھی آ رہا ہے کہ کس طرح سے اتحاد کیے جا رہے ہیں. البتہ پیپلز پارٹی بھی اب اسی جو ہے راستے پر چل پڑی ہے, مختلف جگہوں پہ انہوں نے پارٹیز کے ساتھ اور مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بھی جو ہے انہوں نے اتحاد کیا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ شاید ان کے پاس اب اور کوئی راستہ باقی نہیں رہ گیا, کیونکہ ویسے بھی ان کے لوگ, ان کے اپنے ہی لوگ ان کی پارٹیاں چھوڑ چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں. تو اب ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی وے نہیں ہے کہ یہ اتحاد کریں اور سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں. ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ آپ کے وقت کا. باقی ویڈیو کا اختتام کریں گے اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.